जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। तो प्राय समस्ते उणा अधिक सोशल मीडिया माध्यम रे जानिथिबे जे यात्रा सिंह बाहिनी रो खलनायक क्षितिश भाई तांकर माँ देहांत हो गला गतकाली। कथाटा होची जो मानकर माँ नाहांती तांको मन केमिति तांको दुख कौन निश्चित भावे समस्ते से माने जानिथिबे। तो सेमती परिस्थिति आमर क्षितिश भाई काली गतकाली सी जाइथिले मुखाग्नि मध्य देले किंतु पुणी आसिक यात्रा कले रात्रे प्ले कले तुम बजरंगी। आ जो भाई माने तुम बजरंगी देखी निश्चित जानिथिबे तांकर चरित्र कौन से खलनायक करती से नाटक प्राय नाटक तांकर चरित्र अनुजाई तांको सब बढ़िया 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 डायलॉग दियंती। जो डायलॉग रे सी एमती मॉड्यूलेशन रे कहती जे लोकों को हस आसे हसांती कंदांती मध्य। तो गतकाली तांको माँ जो चली गले दुनिया रू जो दुख माँ हरैबा दुख से दुख को नहीं छाती रे काली सी गतकाली राति रे केमिति नाटक करिसंती। जो फिलिंग्स रे से नाटक अभिनय करती से फिलिंग्स टा थिला कि नहीं। तो चलतु आमे टिके से क्लिप गुड़ा टिके देखिबा केमिति अभिनय करथिले माँ चली गला परे। तमे सतरे तेरे रामचंद्र रा वो त्रितार कॉलेज को ओ राम ओ के नाम है कामने एयो तब तो साहस कर देला कौन साहस मुको महानत की नेउचने कौन साहस तो कर हम सम टकरा का छोटो हत्ते की कुंडेची माना हक कर जी तुमको भल लागिले ए भद्र डबल थर कहले सतबाट जरा हाडे एला पानी निसा मो अभद्र ने सुना पिला म कली कुंडेची तुम जाबो तो तुमको ऐसे उसको तुम औकात भूल जाओ तमे भूल जाओ तमे जत्ते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रो मैनेजर के काम है ताजो मत कौन मासा से मोटा कर दरमा सेटा गाड़ी को अकाउंट रो तोमा अकाउंट हो जाउची दामी कार अछि मर्सिडीज बेंज कंपनी दरला मते गले पेट्रोल पके को पैसा पाई बोले तो 6.5 फुट चेहरा अरे वो जो अनुभव करछि झो झो दिले तो भारी पसंद दिनर में लंबा काट बसी लंबा रास्ता रे जिबा आ राती मो बोले लंबा चोरा टका देखि छाती पर जाकी चुकी सोइबा ता छड़ा मो पर दिले दिन सछि ना सुनो तम गोटे कथा कहूची ए सृष्टिर सबुठानु बड़ जीव होची हाथी उच्च जीव जिरा जोरे दौड़वा जीव हरिण हेले जंगल राजा के जानिछो के सिंह सब झियोंकर इच्छा रानी हे रहिबा आओ मु कोन जे पछपटरु कामुरे से कुकुर जे सबरो अटक करे से सिंह एबे निचु को पछा तमे कोन सामना पड़ो जो अटैक करे सिंह पछपटो कामुरे कुकुर तामन आउ थोड़ा से एंटी भूल करो तब चाकरी तो जीवो तब जेल जीवो चल जाओ मो संग ओके ए हेलो सुनो तुम कौन छी सुनो तमे तो चली गलो मते भाई भल लागिला वो तो भले नहीं चाहिए नहीं तो मत कहीं कौन कहती ना तमे मते भल का विश्वास करो छाती चिरी देले तुमने का ठीक अछि मो तमरे परीक्षा करनी कौन पुरुष पड़िया এই কথা নিয়ম ন বললে কিন্তু মো পিএর অসুবিধা করু মু ডিসেম্বর 14 পরীক্ষা দিছি খালি ফল অপেক্ষা আমার 10 মিনিট
ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ତମ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଓଡ଼ିଆ ନା ଇଂଲିଶ ଯାହା ଦେଇପାରିବ ତା ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଇ ତମ ପାଖରେ ଇଂଲିଶ ତମର ଟିକେ ଇଂଲିଶ ପସନ୍ଦ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। କରିଦେବ ତମେ ଏଇ କହୁଛ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାକା ତମେ ଇଏ କାକା ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିବ ମତେ କାକା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଶୋଇଥିବା ସାପକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛ ଫୋନ କରୁଛ କାକା ଶୁଣ ଫୋନ କର ମୋ ମନ କହୁଛି ଏ ପରୀକ୍ଷା ହବ ମତେ ମିଆ ଖୁଣ୍ଟା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଆଡ଼େ ପଚାରୁଛି ଆଗ ତମ ପାଖରେ ଦେବି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଆମ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଫାଷ୍ଟ ଟପର କାକା ମୋ କଥା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିବି ଶୋଇ କାକା କେତେ କାକା ମୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସ ରୁହ ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ଝିଝି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଇଂଲିଶ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲିଶ ଠିକ ଅଛି ତମ ପୁରୁଷ ପଢିବା ପରେ ତମର ଯଦି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭେଦର ମଜବୁତ ଅଲ୍ଟା ଟେକ୍ସ ନା ତା ଠିକ ଅଛି ତମ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ହବ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ କୁଆ ଝିଅ ତାକୁ ଖାଲି ପଟେଇଲେ ହବ ହଉ ତା ଦେହ ଉପରେ ତା ନାରୀତ୍ୱ ଉପରେ ତମ ପୁରୁଷ ପଡିଆକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ହବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କଲେ। ନିଜ ମାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଅଭିନୟ କଲେ। କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଦେଲେନି, ବୋଧେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ କ୍ଷିତିଶ ଭାଇଙ୍କର ମା ଆଜି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଳାକାରଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଯୋଉଟା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା, ବହୁତ ଦିଲ ଖୋଲା ପିଲା, ମୁହଁରେ ଖରାପ କଥା କିଛି ନଥାଏ, ଭିତରେ ମଇଳା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ମନରେ ସେଟା ମୁହଁରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଖୋଲା ଦିଲ ଖୋଲା ମାନେ ପିଲା, ଏକଦମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଳାକାରଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଉ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି, ଯେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଭଲ କଳାକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଥରେ ଜଣେ କଳାକାର ପାଉଡର ମାରିଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ନିଆରା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରତି। ତ ସେମିତିଆ ମା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ମନରେ, କେମିତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ତ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉ, ସେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ କ୍ଷିତିଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ମା ଉପରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।